Bombo Business News. Sa balita sa negosyo, naglabot naman sa 2.50 million ang unemployed Filipinos na nag-edad 15 anyos pataas sang Mayo subong nga tuig sino man sa pinakuli nga labor force survey sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ini man ang katumbas ang unemployment rate nga 4.8% sang Mayo gikan man sa 4.7% sa nagligad man nga Abril. Sulo kay Philippine Statistics Authority Chief Undersecretary Clara Dinis Mapa, ang kada tuig nga pagtaas ang jobless rate gintunaan man sa pagkadula sa trabaho sa sektor sang agrikultura ang posible man bangoy sa pagsugod sang El Nino phenomena. Samtang ang underemployment rate naman og 1% sa mga nagatrabaho nga mga mabubugon nga nagapangita sa dugang nga trabaho kun mas madamo nga oras sa pagtrabaho nagdubo man sa 12.2% halin man sa 15.2% sang Abril. Sa man nga tion, isa man kadako nga pagduboan na obserbahan sa employment rate nga nagdubo halin sa 91.5% sang Mayo sa nagligad nga tuig, bakadto naman sa 87.6% sang Mayo subong nga tuig.